Sletjeli smo na Šri Lanku, zemlju za koju nismo ni slutili da će nam vrlo brzo postati jedna od omiljenih koje smo ikada posjetili. Nakon slijetanja u Kolombo u zračnoj luci smo se odmah sastali s našim vozačem i bez zadržavanja krenuli prema Sigiriji. Vožnja traje oko 4 do 5 sati, ali je super uvod u zemlju jer putem već vidite lokalni život, sela i prirodu. Mlada, šilankanska mlada. Ako planirate putovanje na Šri Lanku, jedan od najboljih savjeta koji vam možemo dati je da rentate auto ili da unajmite vozača kao što smo mi. Nama se to pokazalo kao pun pogodak, a preporuku za agenciju vam ostavljam u opisu videa. U Sigiriji smo bili smješteni u malom rizortu s bazenom. Temperature su visoke, vlaga još viša i ako imate mogućnost, nakon cjelodnevnog istraživanja nema ništa bolje nego skočiti u bazen i malo usporiti tempo. Tenina narudžba. This is our traditional way to eat. All the curry is vegetarian. If you put it chicken and chicken rice and curry. Yeah, but 10 people eat that, right? We eat like that too. Yeah, but 10 people eat. I can feel it. You don't have to eat all. You can take whatever you like. Yeah, I will. Good luck. No, ljudi, poslušajte se. Ready? Navečer smo odlučili malo upiti lokalnu atmosferu pa smo prošetali selom. Odmah smo kušali tradicionalni kotu, jedno od najpoznatijih jela na otoku. Uz to smo probali najpoznatije lokalno pivo, Lion, i čuveni arak, tradicionalno alkoholno piće od soka kokosove palme, koje okusom podsjeća na kombinaciju ruma i viskija, ali s blagom tropskom notom. Živjeli. Ajde. Je meta prije ili poslije? Upoladila meta je. Ocat. Ali pecitak jako zapravo. A few moments later. Idući dan započeli smo s istraživanjem jednog od najvažnijih povijesnih lokaliteta na otoku pod zaštitom UNESCO-a, drevnog grada Polonnaruve. Cijena ulaznice je $30. Polonnaruva je bila druga kraljevska prijestolnica Šri Lanke i svoj vrhunac doživjela je između 11. i 13. stoljeća. Ovdje možete vidjeti ostatke kraljevskih palača, hramova, budističkih svetišta i impresivne kamene rezbarije. Od palače kralja Parakrama Bahua danas su ostali samo masivni zidovi, ali nekada je imala 7 katova i više od 1000 prostorija. Odmah pored nalazi se i vijećnica s prekrasno ukrašenim kamenim stupovima i rezbarijama slonova. Šeđo, di se nalazimo? Ovo je bio parlament. Iznenadilo nas je koliko je cijeli kompleks zapravo velik. Udaljenosti između lokacija su poprilične i istraživanje može trajati nekoliko sati. Upravo zato većina ljudi obilazak radi biciklom ili tuk-tukom ili kao mi s vozačem. Ljudi, pakleno je vruće, cijedim se. Obišli smo i Quadrangle, kompaktan kompleks unutar kojeg se nalazi nekoliko važnih religijskih građevina. Tu se nalazi i Wat Adage, kružna građevina koja je nekada čuvala relikviju Budinog zuba. Jedna od najpoznatijih atrakcija su Gal Vihara.
4 monumentalne statue Bude isklesane u stijeni. Svaka figura prikazuje drugačiji položaj i izraz, a ono što je fascinantno je koliko su detalji precizni. Ležeći Buda dug je oko 14 metara. Šta ste zaključili? Ovo nisam vidjela kako ćeš dopivati. Hvala. Kaj smo rekli da je to? Oil cake. Oil cake, dobro. Znači ovo je kokos punjen medom, papaja, lubenica i rekli smo jogurt s medom. Evo nakon ručka u neposrednoj blizini Polona Ruve idemo dalje za Sigiriju, odnosno vraćamo se i penjemo se na Lavlju stijenu. Prilično smo umorni, užasno je vruće, možda smo trebali to zapravo prvo napraviti ujutro jer nas čeka 1200 stepenica, ali evo, izdržat ćemo. I ručali smo s pogledom na jezero u selu. Pas uz cestu. Sigirija ili Lavlja stijena visoka je oko 200 metara, a datira iz 5. stoljeća iz razdoblja vladavine kralja Kašjape. Nakon njegove smrti Sigirija više nije služila kao kraljevska palača, već je pretvorena u budistički samostan koji je bio aktivan sve do 14. stoljeća. Do vrha vodi oko 1200 stepenica i uspon je podijeljen u nekoliko dijelova. Prvi dio je relativno lagan i prolazi kroz vrtove, zatim dolazite do freski i mirror walla, a onda kreće onaj najizazovniji dio, metalne stepenice u stijenu. Uspjeli. Da. Do vrha prolazite i kroz poznata lavlja vrata, ogromne kamene šape koje su nekada bile ulaz u palaču. Cijeli kompleks bio je nevjerojatno napredan za to vrijeme, s vrtovima, bazenima, sustavima za navodnjavanje i čak svojevrsnim bazenom na samom vrhu stijene. A pogled s vrha je nešto što se ne može prenijeti kamerom. Džungla na sve strane, jezera i mala sela. Ulaznicu smo platili $35. Nećem gledat dolje. Zašto ove stepenice tako uske? Ma ništa, imamo 2,5 koraka. Reci mi koljeno. Sad ovo je zanimljivi dio. Jesi živa? Koljena mi klecaju. Ne, ovo je fakat najgori dio, daj gle ovo. Divota. Znači, za neko ko se boji visine, ovo je... Inače, za publiku koja će gledati video, ne sad pas na ravnome. Za publiku koja će gledati video, ovo je na pola puta do dole. Nije mi jedino jasno, ekipa se neka tek sad penje gore. Kako se po mraku vraćam dolje? Evo i ostatke ekipe. Ta ekipa. Ko se boji? Svi smo živi i došli. Nisi čula plakanje. Dobro. Do we get to sell something?
We saw. It's crowded. Posjećujemo još jedno posebno mjesto, Zlatni hram Dambola, jedan od najvažnijih budističkih lokaliteta na Šri Lanki. Prvo vas dočeka veliki zlatni kip Bude ispred ulaza, to je novi dio kompleksa, a onda kreće uspon stepenicama prema špiljama. Smješten na stijeni visokoj oko 160 metara, ovaj kompleks zapravo čini niz špilja koje su pretvorene u hramove, a cijela priča datira još iz 1. stoljeća prije Krista. Ono što ga čini posebnim je činjenica da se radi o najvećem i najbolje očuvanom kompleksu špiljskih hramova na otoku. Kompleks se sastoji od 5 glavnih špilja, a unutra vas čeka više od 150 statua Bude, zajedno s kipovima kraljeva i božanstava. Zidovi i stropovi su potpuno prekriveni freskama koje prikazuju scene iz Budinog života. I ono što je fascinantno je koliko su dobro očuvane, unatoč tome što su stare više od 2000 godina. Najpoznatija je prva špilja u kojoj se nalazi ogromna ležeća statua Bude duga oko 14 metara. Važno je napomenuti da se obuća ostavlja prije ulaska u špilje, ramena i koljena moraju biti pokrivena i pripazite na pod, zna biti jako vrući jer je kamen. Ulaznicu smo platili 3000 šrilankanskih rupija. Neki obred je tamo. Pišite mi u komentarima koja od ovih lokacija je na vas ostavila najjači dojam. Ako vam je video bio koristan ili zanimljiv, ne zaboravite ga lajkati i pretplatiti se na kanal da ne propustite nastavak ove avanture, jer tek smo počeli. Vidimo se u idućem videu. Pusa bok! Sorry. Ja sam se ti upravo kameru ispričala. Ajde, Ćeš mi sad snimat kako jedem? Ne. Zaboravi. Hodaj. Tate? Pokušavam ne paničariti. Samo budi oprezan. Imam putno osiguranje. Pa da. Zašto je to smiješno? Gdje smo tu gasi svi? Idu pice na plažu. Nije plaža, bazen, šta god. Aj bok.